ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली उपायटू को शेयर करुच्ची एहरी माध्यम आपन जे केवल माता लक्ष्मी तीव्र करुणा लाभ करेंगे ताहा नुहे एवं एक उदग्र तंत्रोक्त समूहन वशीकरण शक्ति आपण मैंने अधिकारी हेबे। फलत आपन को जे मध्य जेउठी देखिबो कि नर कि नारी आपन प्रति लोभान्वित हो उठिबो, आपन सह मिसिया पे चाहिबो, आपन संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिबो। फलत आपन जेउ स्थान को मध्य जिबे से स्थान रे आपन को तीव्र सफलता प्राप्त होबो। आपन चाकरी कर्मक्षेत्र हो जेउठी कि आपण माने शिक्षागत योग्यता थाई मध्य आपन बारंबार विभिन्न प्रतिष्ठान को दौरान चाकरी प्राप्त हो पारना देखिए एहारी माध्यम आपन को मनपसंद चाकरी मिलिबो। किंबा जदि कर्मक्षेत्र एबे अछंती उपरिस्थ ऑफिसर आपन हाथ मुठा नांती किंबा कर्मचारी महल कौन नर नारी आपंकर फर रे कार्य करूना तेबे एही उपाय जो चाकरी रे आपण अछंती उपरिस्थ ऑफिसर करुणा दृष्टि आपण ऊपर पड़िबो एवं तांकरी माध्यम रे आपनकर चाकरी पदोन्नति किंबा चाकरी समस्त स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त होबो। किंबा कर्मचारी महल कौन नर बा नारी आपनकर फर रे कार्य करिके आपनकर कौन मध्य अभिष्ट को पूर्ण करि परिबे। अथवा जदि वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपण माने एबे बसिचंती लाभवान होई पारुना देखिबे ग्राहक माने आपनकर दुकान प्रति आकृष्ट होइके आसीबे एवं कारोबार रे निश्चित भाव में वृद्धि घटिबो। किंबा जदि आपण व्यवसाय प्रतिष्ठान कोठी खोलिया पे चाहूथांती मात्र सेही बड़ी अर्थर अभाव रहउथाय एही क्रिया माध्यम रे आपण एक भल व्यवसाय प्रतिष्ठान मध्य खोली पारिबे। एथि सह जदि प्रेम प्रणय विवाह को लेकर गभीर असंतोष अवस्था अछंती केउठी आपनकर स्नेह संपर्क सृष्टि होई पारु नाही अथवा पुरातन स्नेह संपर्क कौन कौन कारणरू भांगी रुजी दुखद ब्रेकअप रे परिणत हो जाउची अथवा विवाह प्रस्ताव बारंबार आसुची आपनकर विवाहर जोग फिटू नाही जद्वारा कि आपनकर विवाह बयस अतिक्रांत हेउथले भी आपण सेही बड़ी अविवाहित अवस्था रहउचंती देखिबे। एही क्रिया माध्यम रे आपनकर स्नेह प्रेम संपर्क ठारू आरंभ करिकरी समस्त वैवाहिक लग्नर शुभारंभ घटिबो एवं आपण मानकर दाम्पत्य जीवन हो किंबा प्रेममय जीवन हो सुखकर होई उठिबो। अथवा जदि आकर्षण तत्व अभाव आपण मानकर केही ना केही से बड़ी अजात शत्रु हिसाब से आपण पाखे छिड़ा होचंती आपण को ठीक से बंचई दौनांती शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षयक्षति करि चलचंती देखिबे एक उदग्र तंत्रोक्त समूहन वशीकरण शक्ति कारणरू आपनकर केही मध्य शत्रु रहिबे नाही। शत्रु हेइथिले भी से मित्र तार हाथ बढ़ेबो आपनकर वश्यता स्वीकार करिबो। एही स्वतंत्र उदग्र तंत्रोक्त समूहन वशीकरण शक्ति को प्राप्त करने आपन को से कौन विशेष प्रयत्न आवश्यक नहीं किंबा विशेष मंत्र पाठर आवश्यक नहीं। केवल वीडियो रे जो उपायटू को कहूची से उपायटू को ध्यान सहकार शुणु। ए समस्त सुख सुविधा उदग्र तंत्रोक्त समूहन वशीकरण शक्ति को आवाहन करने जो कारक तत्व आवश्यक शुक्र ग्रह तांको प्रीत करने एक सूक्ष्म उपाय वीडियो माध्यम शेयर करूँ। जदि वीडियोर वार्ता आपण मानक पसंद करुए तेबे निश्चित भाव में यह गोटे लाइक करेंगे एवं सांगसाथी मल्ले शेयर करी यही महान वार्ता को खेल चलिए जद्वारा कि यही संदेश समस्त पाखे पहुँचो। वीडियोटी समस्त कल्याण कले आपंकर कल्याण साधित हम। तेबे यही उपायटी को शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपंकर यही कंटेंट रुचि रोचे चैनल को प्रथम बार आछंती तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेभली आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचे और से सब को आपण सर्वदूर देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त उपाय जहाँ माध्यम कि आपंकर जेकोसी आशा इच्छा स्वप्न कामनार चरितार्थ घटिबो। चाकरी कर्म नियुक्ति अभाव रोते आपको निश्चित भाव में चाकरी कर्म नियुक्ति प्राप्त हम कि चाकरी क्षेत्र थिले जदि उपरिस्थ ऑफिसर आपंकर फर रे कार्य करूना से आपंकर वश्यता स्वीकार करी चाकरी समस्त स्थायी सुख सुविधा को जोगे देवे। अथवा कर्मचारी महल कौन नर बा नारी आपंकर फर रे कार्य करी आपंकर समस्त लाभर दिग को बढ़े चली। अथवा जदि वाणिज्य व्यवसाय स्थली अच्छा कारोबार से बड़ी संतोषजनक हो पारना तेबे यही क्रिया माध्यम आपंकर व्यवसाय स्थली कारोबार परिमाण वृद्धि पाइब आपन धनवान हो पारे। अथवा स्नेह प्रेम विवाहर समस्या को लेकिन जदि आपण परेशान अच्छी तेबे यही क्रिया माध्यम आपंकर कौन न कौन स्थान में नूतन लव रिलेशनशिप आरंभ हम किंबा ब्रेकअप समस्या थे पुनरुद्धार हो पार। अथवा वैवाहिक बंधन में आपण शीघ्र आबद्ध होकर दाम्पत्य सुख को अनुभव करें। एपरिक जदि कौन शत्रु आपण जीवन में थाए से आपण मित्रतार हाथ बढ़े एक उत्तम बंधु रूपे आपको साहाय्य कर चलो। यही क्रियाटीर जे कि कारक तत्व शुक्र ग्रह तांको ही प्रीत करने अच्छी शुक्र ग्रहकर कृपा जेकोसी व्यक्ति उपर पड़ी थाए से जो भली भाव में आकर्षण सम्मोहन वशीकरण शक्तिर अधिकारी होता है से भली भाव में धन सुख ऐश्वर्य विलास बेसन जीवन अतिबाहित करें। शुक्र ग्रहकर कृपा न पड़ा फल
ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ତା ପାଖରେ ନ ରହିଲା ତେବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବା ସର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବା। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହା ହେଉନି କିମ୍ବା ପୂଜା ପାଠର କଥା କୁହା ହେଉନି। ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରୀତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ ଶକ୍ତିର ଆପଣମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦହି। ଏ ଦହିକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାରଟିରେ କହୁଛି সেই ବାରଟିରେ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତୀବ୍ର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେଠାରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ସର୍ବଜନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଧନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧନଶାଳୀ ହେବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ହୃଦୟବାନ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବେ। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଠି ଉପାୟଟିକୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ଦହି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟିରେ 2 ଚାମଚ ଦହି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ବୁନ୍ଦା ଦାମୀ ଅତରରୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଫେଣ୍ଟା ପାଣି ହେଲା ସେହି ଫେଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣ କିଛି ଦହିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ ଚାମଚ ହେଉ 2 ଚାମଚ ହେଉ ଦହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର ପର୍ବତ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ତଳ ଉଚାଳିଆ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦହି କିଛି ମାଲସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଆପଣ କିଛି ସେ ମାଲସ କରିବେ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଶୁକ୍ର ପର୍ବତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ 2 ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପାପୁଲି ଉପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ତଳେ ଏକ ଉଚାଳିଆ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯାହାକି ମଣିବନ୍ଧ ପାଖରୁ ଉପରେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିର ତଳ ଏ ଯେଉଁ ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହା ଏକ ଉଚାଳିଆ ସ୍ଥାନ ହୋଇକି ଥାଏ। ତାକୁ ଭେନସ୍ ହିଲ୍ ବା ଶୁକ୍ର ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦହିକୁ 2 ହାତରେ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃକୁ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଗଭୀର କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର 6 ଗୋଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଦହିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଦହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦହିର ଏହି ଉପାୟଟି କରିଥାଏ ସେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଗଭୀର କରୁଣା ଲାଭ କରିକି ଜୀବନରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ବେସନର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଅବଦମିତ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନାର ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେନି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ସମସ୍ତ ଆଡ଼ୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ତା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦହିର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଆପଣ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ। ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।